Jorani Kok Panda Nayan bagi nasing dong kapang ni Joto takut ikut biar langsung Jorani Kok Panda tini 13 tarik Agustus 2025 kotor kok temarok di bisiwa Jorani Kok Panda puya kok kursa Thai ka 15 August he kaba barat ha kotor yok muni tak lai bai unuasi he kaba cuku si na sini si cuku bisi palanya tangi tomo hayung barat ha kotor abai baksa tirpra hastewo tai abunoti kuch kawas serengmani roga korok bebang tiarang bai khat tini Assam Rifles nokla nismi yang khumulung ni khumulung Kumpuy Academy beskango wahnya kelajarnya kotor salni panda abno reginai barat ha kotor yogmani sal pala nyai khatung khajani bisingtei tai Montri Bokrok Narendra Modi ni saklai Mumbai har ghar tiranga nei nog burum no tiranga he ka barat ha bana ti jang nangnai nei kebo khaba janja rang sebaini bago kebo khaba school logo janja pai ro tlang di ro kok sablai bai kha tai जे आपनो कारबानी एक्टर मा की नाम हुनै बुहां फांसा मा आमानि मुंगै नै बार हा आमानि मुंगै काइलै तंलै मनि ब सांगतां नगजागै तंग हास्तेवो बुआग्रा प्रदोत किशोर देवबर्मानि तिनि काइनि पोस्ट रखा ब फेसबुक गो ब शेयर से खलाइ रो कैसा पेट्रियट्स डे माने हा नो लब मनि साल आम हाइता Okay, on this Patriots Day, we pay tribute to the brave souls of Manipur, Bir Tikendrajit and Thangal General, who stood fearlessly against colonial rule. Their courage echoes in the heartbeat of the Northeast and remind us the spirit of freedom of eternal. Patriots Day, Hano Hamjagnai Rogni Shal Alhaita. Okay, Hano Hamjagmani Numa Laisha patriotic song Nimaraka Hana Hamjagmani High, go Patriots Day, Hana Hamjagni Shal. Okay, Omahai Shalo, Go Senkrak, Jakakotor, Rogni Pola, Hanamotang Pro, Langmaraka, Ba Monipur, Hastewo Bir Tikendrajit, Tai Thangal General, Borok Kiriawi. जे colonial rule खलाने रखनो केबेंगी चौबा खलाई रखनाई बरनी साल तिनी मुइतो खलाई जागो ताई बरनी जे खा कतर ताई बरनी खरांग बरनो खा कलेरवो नॉर्थ ईस्ट तैसा मुइतो खलाइरवो जे बरनी चौबानी फाइट नो मुइतो खलायो नै 1891 जरावो एंग्लो मणिपुर वार आबरनो मुइतो खलाइका आप्रनि संक्रांत नोंखा ओ बीर टिकेन्द्रजीत Tai Thangal General Sono, Tini Muito Khali Manikok, Boagra Ser Kaika. Amno Kare, with all due respect, I don't agree with SC verdict. Zakaisa SC verdict, the Supreme Court, Saklaiman Boagra, Chazaglia, I strongly oppose the recent order by the Supreme Court directing the authorities to immediately remove all the stray dogs from the NCR within 8 weeks. At Chaptani Bisingo NCR, Dibini NCR ni, stray dogs of Northern Bagija Saklaimani, Abokaisa Unko Rogno, or the Sea of No, Naslemani, Tai Borok Nina Samutaya Haikaisa Saklaimo, there is clearly no strategic planning, no logistic set, and most importantly, no consultation with animal welfare organization which have the expertise to guide such initiative in a human and effective manner. Jodi o saklai mungo je unko mal matano tuinai samungkai tongnai abahero bai malai kuno saklai jaglia kuno mal matane welfare mane hamrai jai organization ro bai saklai oi khaijak mani abo belai nangmani kaham ke check khajeni ni boagra kaisa simani abuno bobini Facebook post khlaika
পরীক্ষা খাবার তাদের বকচং সই কক তো মাংখা 12 থানো তো যতনা হামজাগো 12 থানা হামজাগনা বো নাঙ্গো হামজাগো হনিও চবা খলানি তঙ্গ কাথাং তংনানি বাগै ফিয়া বাতির প্রা হাও যে মান থাইনো সাनै চবাংলাই তঙ্গ তাবু বো বিসি गोबां माङै तङै bo त्रिपुरा हाव माइ थांनि हाव no सातक जागो हनि मानि मान थाइ मानयाङै तंमानि जागोनि कागज खलाइ मानयाङै तंमानि निजिनि हुकुम मुकुमुनो कांखे चुंखे बयबाय मनै जागमानि ताइ निजिनि चामुंनो साखे बयबाय सेरें जागमानि निजिनि कान मुकुमुनो बयनियार बर माया गरै खाइजागमानि आबाहायरक तंगनो तंगो ओके अबाहाय जरावो जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट संनो बाहायनो काइसा दोस बेलायो नोकजाक सिजाग्रक हाइ हिनियो तिनि जे थांनाय नर साइमान खाना 19 तारिख मे दिल्लीनि जे मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स नि बखाक्तै सिक्रेटली काइसा लेटार जागमानि जे हास्ते हास्ते ताइ जे आन उनको तांसे केंद्र बाय नायखल जागा भायाम चाइरगो जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स केबो पाकिस्तान नि फाइ तंफानि तंखे राजा सबाई बांग्लादेश म्यांमार नि फाइ तंफानि तंखरनो नायतुगै सायै गवैनाय बरनो केरं राजन बिसितै किफिलि रहरनानि जे साउंबतांनो लामसगै ताइ इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स संनो दाति दाति तिरफ्रावबो रनानि सानमुं सानै चबा तो उंलाइखा आगि तो उंलाइखा न फियाबा 19 तारिख मे नि परे ताइसा चांगा ओइ फाइनि मानि आबुनि फान बेनि थांका आ बिसमा बाइ तंखा आबुनि बागै ताइसा लोकरंनो मोइतो खलाइना बागै मान्दाइनि सिजाक नुकजाक लोकरं ताइसा खातंग लाइनाय तिनि रेलि खलाइनाय बरनि चबा नि बिसिंतै भारत सरकारनो तो हामबाय अ साल उंगो खावै मा बागै किन्तु त्रिपुराव के फानांजागिया आबुनि काइसा दुखु सयकक तिनि रेलि काइसा के भारत सरकारनो हामबाय रेलि ताइ काइसा अंकाके जे त्रिपुराव दाति दाति इमप्लिमेंट खायनानि आबो हाइरक सानमुंनो तिनि तिनि रेलि खलाइजाखा ओंखाय आरो मानजाने रंनि बिसिङो तो रंजित ना चित्त देबबर्मा संरक मानजाखा ओंखाय ताइ बतंखा मानदाइनि नुकजाक सिजाक लोकरक फारि खोनाय जायग्रानि बरनि बखानि क यो जे काइसा रेली एबा का टेक्निशियन थागेमानि मूल उद्देश्य ताम नति नरमाके खलाइजाकातनि अब नरक जतन साइमनो सिनि भारतनि मिनिस्टर अफ वेलफेयर है तक साग्लाइजाका थांनाय 19 मे 2025 साग्लाइजाका जे भारत हाव बुनिहानि बरक फाइ तंनाय रखनो जेमन म्यांमार बांग्लादेश पाकिस्तान आमाय रखनो बरक फाइ तंनाय जेकुनु बुनिहानि बरक ओ भारत हाव फाइ तंनाय रखनो ओ भारतनि रखलाइ नांनाय नरि रहर नांनाय नि जे भारत सरकार साग्लाइमानि आबोनि बिक्तिते संतिनि ब्लग डेपुटेशन रखा ताइ रुट सुखाया कारण के ताम के बानि बुनिहानि बरक फाइ आरो सिनि हाउसन खलाइ दंखा आ बरक तंगनि बागै सि त्रिपुरा हावा काइसा जों तंकेसा पुइ दङ त्रिपुरा हावा काइ सि ब्लाइक कस्तङै दङ त्रिपुरा हानि बसं बुनिहानि बरकनो सिनिवै नाइटुगै सिनिवै रिख्लाइ रहना नंथों बना अजा नरि रहना नंथों हनैसं काइसा तिनो रेलि चबा साइमोन सातनि सिनिमुंखि साथेसे आनि मुंकाय बिशुकुमार देबब्रह्मा त्रिपुरा फ्रामनि अर्गानाइजार चेयारमेन कारण इंडिया गवर्नमेंट जतन जानी जाग स्टेट न अपनी दायित्व रही रजाक नंगनि हाव नरंग रुतुकारी दी डिटेंशन कैंप तांगी आइडेंटिफाई खाई रिपोर्ट खाई डिटेन खाई डिटेन नि परे नर रिपोर्ट खाई नि ऑर्डर खाई इनका आ जगह किंतु बुइनि हावले सिंग एक्शन नुगै दंगो त्रिपुरा हाव ताबुक जरा ना डिटेंशन कैंप तांखा ना आइडेंटिफाई खाइना बागे टास्क फोर्स गठन खाइका ना सरकारी भावे कोनो प्लानिंग पदक्षेप ना हाजाका आबाहाय कोनो प्रमाण करिखो आदो ताबुक जरा एत बड़ धरनेर आबनो मा खलायनाय हिनि कोनो कतर रेलि बतंग नुगलायनि बागै जों अब खलायना नांगो अब तिनि देशनि हानि वंशनि खिनांनि व्यापार हनै जों अब खलायनायनि नांगो हनै मने खाइनो तिनिनि इ रेलिनो जों आबाहायकै एक कक नारक लायनायनि बागै जों अंखर लाय सर एसआईआर जदि लागु खांगे तिप्रासारनि बागै कोनो खति दस एसआईआर लागु खांगे तिप्रासारनि बागै खति करे गोबांमा बरंना आबनो तै कमेन्ट्स खाइका तामनि बागै आं खति करे हिनकाय त्रिपुरा हा माने तिप्रासारनि हा जों तिप्रासारनि डिमान्ड तामो अ हावो फातार हानि बरक हापायै बेनि बाबे जोंनि मानथाय सकथाय अधिकार विभाग नाय तंगायखा जों हानि बिसाखै मासाया मानैयाङै बन्चितङै खागजागै तंखा इनका अ जगाव फातार हानि रुतुंना थांतनि
মানে ফাতার হানি বরং লামচাইয়াতে হাপাইনাই বরং রুতুংনা থাকতেনি তামুং আনি হানি বুসানি বরংনি বিপদ ফাইনাবা ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরা হানি বুসা অ জায়গাও SIR ইমপ্লিমেন্টিং খাংকাই SIR ni গাইডলাইন সাও নিনি ভোটার যদি 18 গাইদং খাংকাই नों 2000 आसाइमा कलाइखा कारण 18 बছर जराय भोटार गावो हिंखाय नों ब फेमिलि निंखा निनि फेमिलिनि चेक खायजांनाय हिंखाय निनि फेमिलिनि निनि बाबुनि नायखा जे नायथांमोननि परे ब 1980 व तंग बिनि डेट अफ बार्थ भोटार तंगै मानु 1960 व गरै हिंखाय ब फेमिलि नाय आसाइखा नायजा किउ नाय आबनि परे आबो हायके तीनटा ब चारटे जेनारेशन जत जेनारेशन नांगो आबसे जरा उसुलै थानाय तब 1952 नि भोटार लिस्ट निनि बंशनि जाफांनि बुमुं तंना नांनाय बर कायसेसे अ हावो नागरिकनि गसिजाकनाय SIR गाइडलाइन नि मुताबिक अदरवाइज ngै माया गाबो साबो फातार हानि बरक हापायनाय बेखौ जों तो फातार हानि बरक हापायनि बरक याबले जों तो हानि बसासि त्रिपुरा माने त्रिपुरा हानि बसांखाय जों त्रिपुरा साले SIR तम प्रॉब्लम ना तम आनि मते तो प्रॉब्लम ना करी ताबो कायसा वो एग्जांपल रनाय निनि नग सिकक हाबजागो नै नों पुलिस न इनफरमेशन रेखा पुलिस थाङै न ताम खगजाकासो सिंनायबा नों न खगो नै न त एरेस्ट खाइमेयाबले ठीक आबो हाय हापायनायने से इनक्वारी खायने जोनते इनक्वारी खायने कगिया तबे ngै मानो तामनि बगैंखाय सिनि अरनि बररक जुदि साक न आनो बसे खायदि हनै तंनाय तंग दलसा आबा हायके दाबि खाय दंहेले नों मो खायजोबि मान सिकक दल नों दोब्रै दंखाय नों मो सिकक बाय बाक्सन नै बुजाक मान कारण सिकक पुन खगै चालाय दंग जागा नों मो दाफना फायदि चाफायदिंखाय जाय दंग मान जरमान जाखांखाय नों मो सिकक दल खबजाकसिनाय हिंगा काजै नों हानि बुसाङै दंखाय आ सिकक दल फानरुवै नों लगिरि दंनान कगिया सर जेहेतु जे इलिगल न चुं खामानि दाथे बुखुक चं आव कक तो अबनो जे चबा थागै थांमानि आबो कायसा बर बुइमान सुगो जे सरकार बा गुबुननि जे बरनो जोंदारे ख्लायो आ बर गवान सुगो जे ओ बर बखा बायजाखा केबा खार वायजाखा बर सेरेजाखा बर ग्याखाखा हायनि वान सुगो आबगै चबानो मथागै तना नांनाय मानथायनो माननानि बागै दफानि बागै ताबो फादिखाय ताय कायसा कक तमा कत रबं खा तिनि हान्यो हाय 20 दिन उलो सिरै मोहनपुर थानाओ रमजानि सकपाइका थानेल देबबर्मा जे थानेल देबबर्मा तैरास पाराओ बुजागै पुइला लेंगमानि उलो 1 तारिख आगस्ट थैमानि 25 तारिखो बुजागै 1 तारिख आगस्ट थैमानि तिनि 13 तारिख माने न 20 दिन इंमानि यागुलो रमजाखा को सिरै मोहनपुर थानाओ बथार बा बुआना हिनै कक्सिल जाजागनाय सन्तोष देबबर्मा बाय समरेन्द्र देबबर्मा गथामनि मुङै कक्सिल जाजागमानि ते कायसा राकेश देबबर्मा ताबो ब खारजाक इंखाय तिनि फुङाजि मिया हरत रंतु खा कोनि पेचार थलनि ये फियाबा अ कक्तमा खना कांकेनो फुङाय केनो सिदैमनपुर थानाव बरक चलिया अ जे रमजाने रंनो नाजेनि हिनै ओलो पाइथाक जरा टिभिओ नुखा मीडिया नि बिसिं ति जे सिदैमनपुर थाना नि ओसी कक सामनि बागै जे रमजाखा सन्तोष देबबर्मा बाय समरेन्द्र देबबर्मा नै आ भिडियो नुखा केनो कामिनि बरक जे थानियाल देबबर्मानि बुमा संरक जतन फाइलायबायखा सिदैमनपुर थानाव फाइनाय आ बथानाय रकम बखांनायनि फुनुक दिहनै सिरखक लायखा फियाबा नुग्या अंलायनाय थामसि काजाक लायखा कामिनि ब्लक बरक वातै बिसिङनो बरक अंकनि बाइक ब सिनिवै सन्तोष देबबर्मानि बाइक न सिनिवैनाय बाइक ब बखक लायखा फियाबा अ बाइक न बखमान लगै पुलिस माना खालायखा अब केरंनि बिसिंति नरक खानो केस मासै मानो हनैनाय आबनि या गलो खेनो काका कक अंलायखा थानियल बुमा खेतो लेङै सिथाव कातिनि कक सामं सामं बसानि उनको बथानाय रकनो माजरा सानै इंखाय उलो पाइथाक जरा थानानि बखाक्ति साजाका बरनो एयरपोर्ट नि थानाव से दनि जाक्सिबो और जे कुनु बरक जेहेतु इमोशन और बेलायखेनो खानांजाक लायजाकबा आबनि बागै बरनो तिनि वेस्ट नि जुडिशियल कोर्ट ति साजाका समरेन्द्र देबबर्मा बाय जे सन्तोष देबबर्मानो बरक कोर्ट सामानि कगनो मीडिया रंनो सायखनाराका बरक तिनि अ पार्टी मुंगो जोंकरै थानियाल बुम थानिव जोंकरै सन्तोष बाय समरेन्द्र सय बुनाय हिंगाके राकेश देबबर्मा से बनो जों मानासे खलायो नै बरक कक सायखनाराका खनाय नेगे अ वाना मासिंसा मांखलि तिनि कक फुमो
Center tang ơi. Nangi pernah jawab dulu, tapi masa baru terima kasih. Nona pernah jawab dulu sendiri no. Men kalpi di rompi sari. Hah? Men jawab tadi bono rompi ini. Ya, aku pun jawab dulu, aku jawab dulu. Baru tuh heran le. Semana kai juga, semana kai juga. Nora जों कुन करे माने जों मा राकेश जों माना खाया राकेश मानिया Nor kerinya. जों करे Mana bulai masa जों मा दं बोनो बोनो तलांखा Tapi nor buya. जों बुया जों या किसाबन दिसाया जों किरिबो जों पब्लिक जों किरि मा खारका Tapi ke bo taka. जों राकेश कुन जाबन जों राकेश कुन लिंक करे Bo taka tong sing जों कुन मा समे राकेश जों 너랑 잘한다들이 जों 셀레르고 잘한다시 Bo taka selan ka. जों 리카 셀렌다 Tujuh habat. ব্যাপারে তুই তাম খাইতে কে বা তাম সং পাইকে তাম মং খা ঘটনা মিয়া নি এরেস নি ব্যাপারে ব্রক খুব আগে ফান সেন্টিমেন্ট পাবলিক রক বা এই হানি বাংলাই ব্রক খাইখানা যে বনি মোখাং রক দা নুনো অবশ্য চিনি অথরিটি নি অনুযায়ী নি जों তাবাও ব্রক ন মিয়া প্রতই পেকা जों পাস তারপরে जों যে অথরিটি নি অনুযায়ী जों এয়ারপোর্ট থানাও ব্রক ন শিফট খাইমারো যেহেতু অমহাইরো যাতে প্রবলেম নিয়ে যা ক্রিয়েটিং এ যা ল এন্ড অর্ডার প্রবলেম ইয়ানি বাংলাই जों मा খাই বাইকনি খবর ওখানকে বাইরক তো আগে সিস ইনজা অমত তবক আনি থানিও আং আইও হিসাবে আং বনো সিস খাইকা তা আমরা নষ্ট খাই কোনো মানে গইতামা অমন আগে কাইছে কোর্ট নি অর্ডার সে তং তাবক যা সিস খাইকা মানে কোর্ট নি সে অমত কে বনি আমত তাবক সন্তোষ নি বাইক মুখানা অম কোর্ট নি সিং থাঙ্গাইছি যেহেতু আং সিস খাইপেকা tabuk bong ni sanmung kolok ma salromoi eres khaje gang to mani mia eres khajaka lukurok bele kan khunju kaja mokol lokja o eres bo jaga khlaijaka এই বন বুচিও এই হানি বানা जोंबो जों जिनि तरफ থেকে जों साखथालायमा दङ ब्रक कुदुक माने 15 दिन बा 16 दिन काइथांखा जोंबो बनो जों बुचिओ पाब्लिक रंनि ग्रेभेन्सेस न जों बुचिओ इमानो এই হানি বানা जोंबो ट्राइ खाइ दं जिनि तरफ থেকে प्लास नि मिडिया नि थ्रु থেকে जों दततु खबर जों नाय दं जों मिया खबर माखा जे और जागा दं इमानो बनि तैबै जों मियाफ्रा बेसारथाव थाङै ब्रनो जों एरेस्ट खाइदे बिखौ इंका ताबु जत गने एरेस khajaka khorok tamni mungui oksil jajak te केस फाइल खाइजाक ने खानामानि ते खरकसा ताबु बो बाहाय कोन ते खरकसा तंखौ बो खारजाकनो बनबो जों चेष्टा खाइ दङ जों बनबो कयेक दिन बिसिम जों रंग चेष्टा खाइनाय खावनि ताते बुकुकसं हके लुखना नरक जे सिने मोहनपुर थानानि जे को एसआई बिनिया बन आयु केसनि जे बिनिया कितु बकराक न केस हि रहनाय ताई जाबत जीवन केस नाय जा केस हि रहनाय किन्तु अबखे साखलायनाय कोर्ट से कोर्टो से डिसिजन नाय कोर्ट से रायनाय आइनिनो साका कखनो थुनाय रखनो खावनि ताते बुकुकसं त्रिपुरा हास्तेओ सानब्रुम रुम सानबारिया बुलाय टकलाय माने कक्तमा हायो हाय मिया सारिक दामब्रै कातै सा जरावो हायो हाय चाकमा गातो बुलाय माने बो कायसा पातिमु हायो हाय बरम मालां सारौखा आ बुलाय माने पातिमु तामै बोजाखनि माने बो हायो कायसा नक साइमानो मुया गामि ब्लक नि बिसिं खबजानाय चाकमा घाट आरो रंगिति लानै दङ तिप्राबारि आ रंगिति लावनो चार्ज कायसा सलाम नानि बागै कताल जागा लायमानि आरो चार्ज नि संगानि तमा जाहो tùy thay nhạc nên nhảy DWS Habonago complain đi khá charge thì bỏ đó logio tông suji để bỏ mà vào nhớ bỏ cái khóa audit tiêu samung layo social audit đó
फियाबा मिया आसुसा बाजाराव चाकमा गातो मालायि बनो बलायखा जे तै सारकनाय प्रबित देबबर्मा नै ताइ लगियो दङो निनि प्रभा रंजन मनोरंजन सं इंगे बलायमानि बाय दुखुमानखा सुजित देबबर्मा इंगाय दुखुमानखा बिनि बुकुंखि थि फायखा ताइ बहग कायसा चाबि बायजा सुका गाना ईद गोरादा नांखा आबायनि सालाखा इंगे बोजाखा उलो तेलेमुरा थानाव बसयखा ना तेलेमुरा थानाव केस रखा ताइ तेलेमुरा हस्पिटाल साकनाय जागै मातंखा इंगे अ पाति मुनो तुइनाय किसा कक सामानि खनानि बोजाकनायनि कक पुइला आबनि यागुलो आं कर्नर कक खनारनानि जायतकनाय जे बनाय बाय बहायनो नि आन्दाराव ससियेल अडिट पश्चिम कुंजबन बिसिओ ससियेल अडिट खाइ फाइमनि यागुलो परबिट नि खरकसा दंगो बेनि पारा रंगितला आनिबो रंगितला बहानो कल खायो नों ब जागा हिनै निनि गिर्जा दारि फाइनि का छक जानाय हिसाब नंगाय आंगाफोर तामगै हिनसाका दारा तामगै हिनै बिया बाबाफोरखाय नोंनोगो फाइदि हिनै आनो बुनानि हिनै दङ नंगाय आंगानि काम ससियेल अडिट खाइमनि काम पाइ आकय आंनोगो फाइबो फाइगया नंगाय आनि फेमिलिनि आनि नगो फाइबो बर खरबुरि परबित तै सिल बरजमोहन तै मनोरंजन तै परबरंजन आं नगो फाइ आनो रुथांपो बुनानि हिनै नंगाय एरपरे आं फाइगया ठीक 3:30 45 मिनिट आं चाकमागाटा फाइस बायके बाना बाथा दिनि परबित नंगाय आं बाथाका बाथमानि परे नोंतामान मुगै DWS कमप्लेन दि साव दैमाय नंगा जोंथ निन मुगै कमप्लेन दिया जोंथ सिनि गिर्जाव ताम दैमाया 6 मास दरिया हिनि जों DWS रंनो साव एरपर बानो लगे लगे न साबि सांनायबो सेगै आनो बखरगरि किका आं हेलमेट दंगैसि नंगा आं रखांसि उलखाय इक अर बुखा आं लगे लगे गलाय थांका अर बुइ आनो थैता फाइतंगो इक एरपरे अ जागा बरि खाना खिखलाय इ बादिबो नादि अ जागा तम बाय बुमा कलाय खाबो बो आबो इनको बाय ताम बिनि इक ईद बादिया नांखा ना साइकेल चाबे का साइमिनिया आं नारबास थाका एरपरे फेनो इक थुइरक जत उनको कलायखा थुइरक गाय कारण सिनि बागे सेफ्टी दं नांनाय गाय बबाहायके अबाहायनायबा आबन बागन नरक किसा आनि बागे आं सेफ्टी आं सुबिसार सायो हनै आं कासा थानाव मया काम्पियास आं एफियार फाय आसना हमबाय थैखा थां नखर दंना दाग फानसे कयता बुजा गाय खाबाले ताते बुकुचंग अबके सुजित देबबर्मा बो गाय चार्ज तिबागै सामुतां लाइथलिओ बर DWS नो साइमानि जे आरो तै नागो याबा तै रियानि दङ प्रबित देबबर्मा भाइरं साबाय साखना इके प्रबित इके खाय ताबो आ जे कमप्लेन दै जागमानि बिसिंतै DWS बाय बहाय फुन खायहो जाखा इके फुन खायहो जाखा गाके न तांनि तिरियां तंनि अगो बकतो जाखा गाके एक्चुअली अ बिसय गाके प्रबित देबबर्मानो आं फुन बाय सिं हमांके बसाका अब कामिनि इशु कामिनि बरक बासे थांसाका सालायै अब बन्द खलायजागो ताबुक अ जे दैना हके कामिनि बरक बायनो सालायने नांनाय जे चार्ज तां तंनाय र आबाहाय हिनिनो कक सिजागा ताइ जे रंगितिला कामियो 50 ता उनको टिप उनको दैनि टेप तंगनि आरो कायसे कायनि जागाव दै सगैया आबो मेसिननि से दुर्बलता ओंखाय आबो रंनो कक्ति सावै क्रिकेट कमप्लेन दै हनि बसाका ताइ बो ओ जे उनको दैरियानि वालायमानि पाति मुनो बाहायनो बो दुखुमांखा नि साव खनाय जिसिन दिनि आं बनो प्रबित देबबर्मानो चाकमागातनि कक सोहरमानि उलो मेनि कक नाकाय और दिन आरो बुलायन थांगो हने जे सिका मानिकाय आरो थाइथिं खाइ kana थाइथिं दिन नगर बर तुगैसा उलो लामाव कासि बुखा दिन नगर तुग थांमान हिंगांकाय कारण मुखरा मुखरि सालायनाय फुनबाय हुदा ककरा करा खालायताम खायने हिने आं लगिस बरफ थां अकरा ताकरा से जे मंगसि जामानि आबो तेरे खाय बुलानि जा बरफ या बरनो बुलानि बहिन तुलांगिया बरनो उनको बोना बुना निसिन गो थांगिया ओंखाय मुखरा मुखरि कक खालायै निमां थांगे पाइने हिने थागमानसि आर परे हंगाय बनो करिका सिंसिरो फाकिया हंगाय आर परे आं बाजाराव थागिनो थांका हंगाय बाजाराव थागिनो थांमान परे बनो बाथागे हिनि आनो हिका हंगाय बाथागे नोंखाय बाहायके आनो बासवार
tui những có đi năm một việc tui những có đi man tui đi khâu chong tui ai nó đừng mas này mas cari này opo ini tui mas kik lainnya rok ini angkai abur koren angkai anggozo di kang angkai abur top mesin ce tui kaya angkai antam khanai ini asuk kabar ni kok raga di angkai bini ya go helmet khub dak tongo bok ro helmet khub ko ti kari ano ko bunan naika angkai bunan naimen koren angkai bini helmet ya sok angkai helmet उनको बिन अब ने छेक लेके आका बिन बुकिंग हो बिन हेलमेट नांगे बिन ठीक है आर करे ना वो ए बुरुम रुम सा तंग आरो ए खसावे आन बुना ना के आंगा काय आं बो बनो रिट्री खांगा काय बो मोबाइल दागा तो पांग लागे बो ए बुरुम को लाइ थांगा मेन काहिनी आर करे ना काय बो बुरै केराय सलांगे बो कबां मा सलांगे बिन इनको आरो बाजारो आनो पूरा उनको लाखा कलो दा कलो सलांगे बाजारो पूरा उनको चों चों के आंखाय आरो बाजारनि गरो रक माना खायसे आं जब तुआन मोबाइल बो उनको उरि थांगा आनि उनको पुलिस फाइटे मोबाइल सब कारी रि हतु ओले के कुमालिया आसर आनि बक्सिसिं माने उनको खुंगरको थुइया या रो लेखा डाक्टर थांनाखा आं डक्टर थांखा ओंखाय ओ उनको तेलमारा हॉस्पिटल में थाका उनका मालिक उनका उनको बहुत बिस्मार दुखमान खानी बो उनका और बिस्मार कुछ क्या फैका अच्छा जब ताबू ओ पार्टी मुनोती में से हमला या जब ना अबनोती वाला जा कांति तो वही तो आनो जे पारानी बरो रो केस ता हिंसे जतनो पारा कैसे बा थाना इना हिने अंता केस सब थंगिया को मीडिया वो वायरल खाया को तासे जोराते हिंका आरो बिथिंगो बो वायरल खायमानि नु खाना कायदा आं ता मुंगो जोआन खलायमानि जे सयतो गथनानो आं ताबु मा थाखाता बहायता अच्छा जे ताबु बरनि गार्जियन बायनि गार्जियन रो बिथिं कोनो खालायना रो खनै खलै मारा तो आनि यानि गार्जियन आं बनि यानि गार्जियन नो आं खरकता उनको बरफ नो दागु कल खायमानि रिसीव खाया फोन उनको थानाव थांजा min खबर मामाने रिसीव खाया कॉल खायमानि अच्छा तैसे को नो खराका नों से आर ने पाम ऑपरेटर बा दै थारक नाय नै इगा के नों आ जे दै थारक खालिओ तो जतमान दगानि कक नाबले ए जतमान नन कक ग्याबो बरनो जे नों मथा कन मानि परेखाय बर आ खादु जक मानि कक खालि बले बर प्रो नों अब दलि याय मथा का बनि बनि अकरा रबो खालाय नै आफुरकाय बरक जे मथाकमानि लगलगे बरक बनि संसार नफानो तुबै खालायनो हिंजे पारानि बरक बाय सिदान दखायमानि बरक तुया कासि जति बरक तुया माने बेरो जे ओ बे आ बरक तुमना का तुया ता कयदिन खा गयदिन आनि खाय बेतन माया दा ना नों जे बो तै मथागेरे वै बर नकर खापानि ताकुदै बुकुक chung obongkai nobukna je chakba gato party mung party mani abo borok nok kaisa ba para kaisa ni bisingo sai bi soli mano cash laimani bisingtei englak nei saka obongke profit deborma parike खापानि ताकुदै बुकुक chung obahai party mung rok nijini bisingo bujilai salai mangke nengo actually tabuk je profit deborma samanke सुजित देवरमन नगो थांमानि गोजान कक सालायानो मालाय फुंति कक सालाय मासाय हनैसे थांमानि किन्तु केसो के थादाका जे आनो थांनि नगो थांनि रखनि खानै पारा कायसा तंनाय नांगौ मखां खरं सलाय तंनिया प्लास ताबुक जे नरक से सिकला फान गोनां जरा तंनायानो फियाबा उलो बसाबतिन जराव नरमि नासिकलाया मखां बर तुजि लाफियाबा उलो जाति माने ताबसे बसं लाय थांगे तेबो लासिमो सिजांलायानो आबुइ मखां सिनिति पार्टिफ्रा हामला केनो गाहाम फरके खापानि तांदे बुकुक चं अबहाय कक्तमा नि बिसिङो तै कायसा कक्तमा अरो कायसा बांलादेश नि बानिया खायमानि न किटिंजा कायसा कक्तमा फाइ सपायका आनिया फावो अबो तो ताबसे जतिचिनारो भिडियो तो सपाया ख फियाबा बांलादेश नि मानै भारतै लायरिनानि माना खायमानि रेजा कायसा साख्लाय मुं अंखरि फायका उनकोनि नेशनल सिक्युरिटी नो तीनाय तै भारत हाकतनि जे ताबु यक मा साल पाले मुं रगै आबहाय कायसा कक्तमा फाइ सपायका चिनिया फावो कायसा रिपोर्ट नि बिसिंतै
অকগ্ন সানানি সিগাং তাই কাইসা CPIM ni bokhaktei bo tini সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা CPIM ni samung জানাই বদল সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা বরনি bokhaktei 12 থাকতর যেতিকে samung জানাই রং সাতকা সেপ্লেকা বরনি মানথাইনো রিয়াংনি তংখা অবনতি nei সেজাজাংনি ককটং হইনি বরকিনি রেলিখাই খাদমান পুরুলাইকা পান্ডা খালিকা খনাইজি সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা পবিত্র কর সং শিলচা খাবো আজকে রেলের মূল উদ্দেশ্য হলো সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা এবং ভারতের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো যৌথভাবে আজকে ভারত সরকার ইতিমধ্যে ব্রিটেনের সঙ্গে কৃষি পণ্য নিয়ে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করে ফেলেছে। আমেরিকার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। আমেরিকা ধমকি দিচ্ছে আমেরিকার শর্তে যাতে কৃষি পণ্যের বাজার আমেরিকা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে খুলে দেওয়া হয়। এই চুক্তির ফলে আমরা বলবো যে লড়াই করে আমরা 3 কৃষি আইন বাতিল করতে বাধ্য করেছিলাম মোদী সরকারকে। আমাদের দেশের কর্পোরেটরা জন্য এই আইন হয়েছে, কিন্তু আজকে সেইখানে না পেরে আজকে কৃষির বাজারকে বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে, মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন তার হাতে তুলে দিতে চাইছে। এবং এটা তুলে দিলে আমাদের দেশের দুধ, মাছ, মাংস, ফল, ড্রাই ফ্রুট, সবজি তার বাজার আর থাকবে না আমাদের কৃষকদের জন্য। অনেক বেশি সস্তায় তারা দাম করবে আমাদের বাজার। তাহলে কৃষি ব্যবস্থা আমাদের যা ছিল সমস্ত কৃষি ব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ৮০তম বার্ষিকী আজকে। কিসের জন্য? ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এটা ৯ তারিখ শুরু। আমরা আজকে ১৩ তারিখে গোটা দেশে আজকে শ্রমিক এবং কৃষকরা যৌথভাবে এই দুটি বড় সংগঠনের ডাকে আজকে প্রতিবাদ সংগঠিত করছে। এই হলো আজকে প্রধান। আমরা মিছিল করে এসে একটা সভা করব প্যারাডাইস চৌমুহনীতে। আমরা অনেক বেশি সস্তায় তারা দাম করবে আমাদের বাজার। তাহলে কৃষি ব্যবস্থা আমাদের যা ছিল সমস্ত কৃষি ব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ৮০তম বার্ষিকী আজকে। কিসের জন্য? ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো আন্দোলন। এটা ৯ তারিখ শুরু। আমরা আজকে ১৩ তারিখে গোটা দেশে আজকে শ্রমিক এবং কৃষকরা যৌথভাবে এই দুটি বড় সংগঠনের ডাকে আজকে প্রতিবাদ সংগঠিত করছে। কাবানি তাদের বুকুক সং খাস হাজাক নাই কক তমা তাই কেসে লগান সানে সমস্যা আবো IGM হিন্দি তমা GB তমা TMC আ জায়গাও তাবুক হামিয়া বড় রক চিন্তি পাশা বড় রক ফাইনে নিগোসিয়া ও লোকেল লগন চিগমনিগন হসপিটাল লগন থাঙি হামকাকে জাজাগো তামনি হিনবা কাইসা ইয়া কানি কাইথাম কিরিমা দङ गामिनि बरक फाइकांके अ कक तमानो किसा आगुलिनि बरक नियाखेबा आगुलियो जीबी हस्पिटाल बा हस्पिटालगो सेमुखाइदे रक कि बुजिना हारां थुं गामियाम चाइनि बरक रक आगरतलानि हस्पिटालगो फाइया मुसुं जागिया नम्बर 1 नंखा कगवानजै मानिया बा सावै सातगिया सावै खापचाया सावै कगनांगिया नम्बर 2 गाय अरनि सिक्युरिटी रक सागनांगिया पेशेंट पार्टी रकनो आहानो जे खुब पाइतां सावो 8 नो बखा कनै जागो चिन बरो ताइ काइसा के नार्स रकनि बकिसा बाक्सा एमन खाइ तमं फुनुगो बरनो नासलेवि फुनुगो माने रोगी पेशेंट तुइ फाइके मानि ताम जानि माने बरखा मुं सापार सिया आमा हाइके तनि जागो इंकांके बखा बायो आबगे बायराव मामा हाइ मा तंगयो किन्तु बिसिनतै तामुनो इंकांके बरक रां रुवै नार्स रकनो बा आरो जे सामुं तांनाय रकनो रां रुवै हरमा मरगो इंके जे बरक रां करै हिनिसे सरकारनि हस्पिटालाव फाइमानि बरक रसे तायैसा मरना हनै हर हपुनि नि 5 टाका मारो अंके बो बरमुनिसो सरकारनि हस्पिटाल सार्भिस गाहामनै फाइलां सिनाय बिग्राया गो रां खक्सा करै फाइमानि रक बाक्सा ओ जे तामसिकमो आयुष्मान कार्ड तंगुनि फाइजामानि रक सुदुनो
borok ki filima thangu nogo hamia ma plangai thuisi tung nogo no nei to bo to bisa o talika hamia oro ta manjak thung nei o srai mung sab sanai sala o borni bokhani kogno sab sanai o borni jengjalong no sabo yakagranai কিন্তু বছরের পর বছর অবাহাই এই টংমানি ফাইমানি ইয়াগুলো বো সরকার চোপ মন্ত্রী চোপ আরনি নাইকল নাই রক সিএম রক নিনি এম রক চোপ অবরক মকল সাবো সাবজাগি টংমানি কালাই আদে সরকারনি ইয়াংকা সরকারকে চিরিখৌ সাই দङ এডুকেশন ফ্রি অরনি ট্রিটমেন্ট ফ্রি নিয়াই ও ফ্রি জাগাও তামুই রাং রুইমা টংনাই হামিয়ানি লগিও বরক आंसे तंगना नि यांगले उनको पेशेंट पार्टी नो रिंगना रिंगी उनको के बरगो नांगि नि मारिगो ओ रिंग फुरो उनका के बुम कथो उनका के रिंया फुरो हायो जदि हामे लगी तंगना नि गांगा बर काम नि बागे सिरिखो अबनो जत से जंजाल कतर ओ काई काई थाम जंजाल नो कारि बतेबो तंगो जेमन बाइरे तंगका सिकक खगो मोबाइल रां खगो सिकक बाक्सा फायो थकाय ननो हाई इनको फुनुगिरे नाय हाई ट्रिटमेंट खानाय नि रां गोबां मा जंजाल ओ जंजालनो तामै याखर यांगि तंग जिबिनि अथॉरिटी ओ सुमुं कतर तिनि फ्लां साखाइनाय निजिनि बिसिंतिनो कखा बुनि बागे वाराय संखा सागो बुसु कलायो नि माय दिनि काइसा कक्तम अबहायंखा इनको जिबि हॉस्पिटल न ओ इनको सामुं तांनाय रक बरक सुइपार रका करखनि हापता जिबिबो इनको ओलके पेशेंट पार्टी न मरना बागिनि रांना बरक 500 टाका हर ओलके तिनि कक्तम कम हायंखा ओ रांना नावइनै मरगनै र बरक काइसा बरक न बरक जे रां 500 टाका खाइनाय हरसा ओ मरना बागे हामेदार नारखे 100 टाका रां मारवो सिनियर खरचा सुमा हनै ओ सुमा दिदिनो रियांके बरगार साउमा खाया तुमुनो सुमा दिदिनो रियांके बरगार सामुंसे मानिया लोके ओ सुमा न मार टेक टंग जागलाय तावखे बुखु खलक लायखा आसल जिबियो तामो ngै टंग आबनि रहैस कक लायखा ओ बसा चिकन सा ngै मानो केबनि बागै ओ इशु किन्तु खरचा बिग्रानि बागै जों बाक्सा हनु जिबिनि किफिलिटि फैगासिनि हामिया नै गांके बरनो सिमेन्ट चायानो लायो जिबिनि किफिलिटि फैजाखने सागनाय लायो आसल कक गाव बाहाय जों जालो बतङ एनेनो से नुखुनि बरक साखाया आबार रां पैसा नांगौ आबार टेनसन निजि मासे मामिया मक्तरि माया मक्तरि केरै आ जागाव जदि अमाहाय केदों उतंके साबु फाइसिनाय साले अबो रगनो नायकला नांनाय अबो चिकन साइसु अबो बेलाय कतर मा इशु गोबां मा सिकक माने खगजागै काबै इनको पेशेंट पार्टी रग मा थांगो आबनो सब नायकलनाय सरकारनि जदि मखलारो काय आंकाके किन्तु सालसा आन्दोलन एमन कतरङै थाङानो साक दालानि बाखलाय थेरियानो एमनकि आं अर उ तगला फांनायनि कथमा हाय नरक खोनाखारामले अब काइसे मा सासिनाय कथमानि कासार जे तगला फांना फाइजेमानि गामिनि ताखौ खरकसा ओ असा गानाव बबो यां तगला फास फालियाको चांदा बबो र फादि बबो 150 बबो 200 बबो 50 बबो 20 बबो मताइनि मन्दिरनि सानबाय बिनो तगला बाहान निस्लाइसे बिसि रां क्लाइ टका बर रहनांके आ जराव बा दुति आसुगै तमनि फात साके बासावै तगला तत्रा मथरै बुको साबरां क्लांनाय नि फानि मा हाय आम तैखे सालसा जिबि हॉस्पिटल नियाके आईजीएम नियाके ओ इनको टीएमसीओ अब हेलेंगान हापानियाव तामनि हिनबा जेतैखे ओ जंजाल नि मोबाइल खंनाय रक सिको खंनाय रक थकाय रक नार्स बा चिर खंजमनि सिकिउरिटी माने ओ जे हर रांना माने ओ जंजाल का तिरियाके किन्तु लुकुर अब सिदा साक हामियामा बागै साम हाइन दङ बस गाउ किन्तु कत जबांनाय आं साइरेखा खोनाय दियो कक सिल जालायबाय र साक दिबिसिं साक रां जालायनाय ताब खेपे खलाय देखा अब हाय बाहायके थकाय जागि दं लुकुर ডিউটিটা তে আমারে ফোন করে দিদি একটা ডিউটি আছে ডিউটিটা করবানি তে ডিউটিটা করতাম যাই গেলে সময় যা এবারে আরো সময় লোক আছে তার নাম আমি কইতারি না গিয়া কো তোমার ডিউটিটা কেডা দিছে আমগো দিছে আরেকজনে এই কথাটা দাদা আমরা দরে কইতাম চাই না কেরে আমরা যখন মনে করেন হেডে জ্বালাই আমরা চাইতাছি তাইও করুক আমরাও করি আমরা চাইতাছি ইডা নাম আর কি কই না দে যে তে কই ফাটিয়ে দিছে কেমনে ভাইছ
ওই তো আমরা রুগীর লগে ভর্তি আসলাম আমরা নাম্বারটা রাখছে আমরা ফোন করছি আমরা আইসি করো আজকা করো আর দ্বিতীয়বার করলাম করতাম না এই কথা রাখো ওই তো মনে করেন ওখানে ট্রমা সেন্টার রুগী আইছে এই পেশাল না মনে করেন বাড়ির লোকে থাকতে অসুবিধা হইতেছে তে আমরা দিয়ে আসিরা তারা বাড়ির লোকে জাগা বাড়ির বললে আমরা যত্ন করি আমরা একটা পেশেন্টই ধরি আমরা 10-12টা ধরি না বাড়ির লোক বললে আমরা যত্ন করি কি কারণে করে এটা তো স্যার আমরা কইতে না আমরা জিজ্ঞাসা করলে তো আমরা ডিউটি দেয় না এর তো আপনার কাছে আইসি মানে তাইও যেমন ডিউটি লইয়া চলতারে আমরাও যেমন চলতারে না দিলে আমরা জীবিত করতাম না না আমরা ফাটি ধরলে ফাটির লগে ওই প্রযুক্তি দিব কবে তাইনারে লইয়েন না দিদি আমার নাম্বার নেন আমার নাম্বার নিয়ে ফোন করেন আমরা আমু ওই আমার বাদ করে দেয় তাই কইরালা তাই ফাটির রুগীটা ধরালা না এমনি ওই আমরার মতন আমরা যা করতেছি আমি আজ যা ওইয়া গেছে গা 1 বছরের মতো সমাজে করতেছে অনেক দিন হয়েছে 2-3 বছর হইয়া গেছে কেমন ওখানে আমরা চাইতেছি তাইও যেমন পেশার রুগী লইয়া তাইও যেমন ডিউটি করতারে আমরাও যেমন করতারি ঈদের মাঝে যখন আমরা 1 মাস রুগীটা ডিউটি করে গেছি দ্বিতীয়বার যেমন তাই গিয়া যেমন বাধা না দেয় আর কমিশন যেমন না খা তাইও চলুক আমরাও চলি বহুত মানুষ তাদের নেই হ্যাঁ এমনটি আমারে দিছে তাইনারে দিছে দিয়া কমিশন লইতেছে দেখেন যে চিন্তা করেন 100 টাকা করে যদি কমিশনটা তাই 3 দিন করলে আমরা 3 দিন যদি করি 300 টাকা নেগা 4 দিন করলে 400 টাকা নেগা আবার তাই তো 500 টাকা পাওই না ডাক্তারের লগে তো আমরা কই আমরা বাড়ির লোক তাইও কো আমরাও কই তো ইডি করে তো আমরা স্যার পেডাল জাল লইতে করছি নাহলে আমরা টাউন শহরে আমরা কি করে খাম জীবিকা কাছে আছে দেখে আমরা সুবিধা পাই দেখে আমরা করতেছি এটা কি সাজেনি সমাজে এই কাজ দিয়ে এরা যে রূপ লাগাই যে করে আরও আছে আমার দেখা মতে 4-5 জন আছে আমার নাম চন্দনা সরকার এরপর বেকারি বিশ্বাস বিবেকানন্দ আবাসন আমরা যদি ডিউটি দেয় আমরা ডিউটি থেকে 100 টাকা করে সুমার নামে 100 টাকা করে আমরা থেকে সবসময় ডিউটি দিলই যদি একটা পেশেন্ট আমরা লই তবু পেশেন্টের পার্টি থেকে সুমা কিতা করে ইশারা দিয়ে আমরা সরাই দেয় হ্যাঁ সরাই দিয়া এরপরে সুমা এটা লইলা আর যদি সুমা আমরা আবার নিয়ে ঢুকা তাহলে সুমারে 100 টাকা করে দিতে হইব নাইলে হইতো না আমাদের মতো নেই প্রেশার করে হ্যাঁ ওই তো এই মেডিসিনে করছে এতদিন পুরা মেডিসিনে ওখানে 5 তলার মধ্যে করতেছে হ্যাঁ এই রুগীর সেবা করি আমরা আমরা 500 টাকা করে নিই 500 টাকা করি 100 টাকা আমরা থেকে 500 টাকা করে নেয় তো 100 টাকা করে সুমা নেয় কি কারণে আমরা এটা জানি না এই বিষয়টা আমরা জানি না ডিউটিটা আমরা অনেক সময় লই তুলে আমরা লইয়া আমরা কাজ করি হ্যাঁ সময় হ্যাঁ ডিউটি করে না স্যার আমি আপনারা সারা কোনো কারণে গেছি না কোনো মাথা আমি চিনি না গেছি না কিন্তু এমনি কাজ করতেছি না স্যার কি কারণে দাবি করে হ্যাঁ তাই আমি জানি না স্যার এই বিষয়ে আমি কিছু জানি না তাই কইছে দিতেই বানালে আমি যদি না দিই তাহলে আমি গেট আউট তাই গেট আউট করুন না গেটা স্যার আমার কত হয়েছে এটা তাই কি হাসপাতালটা কিনে রাখছে পরিষ্কার কথা আমার লগে আমরা চাই আপনারা 2 জনরে যে তারা যেরকম করে করতেছে আমরাও এমন সুবিধা করে দেন আর কিছু চাই না এই তো আমরা 2 জন তো আছি আরো বহুত মানুষ আছে আউটলুকও তাই Kabari kauda bukokchong obo jenjal sorkarni yapri no nasunai to muluk rokti ni hamana khanale hamana hnai piaba odok nodok apunyo thana motun tagya jodio jibi hospital te sibana nangkho kaisa referral hospital ma bagai yang montra pra dokter mani sate kopiri tongo tri prawo tai lukrok
kaham sikitchen bagi patara thanan anglia orono umurei yang ke oro besar jengjang si maya lama kinaro hanya melang cok ni borok ni kono safety bokrei security bokrei abro kari bahanya patar montri ni besar ka korok montri nong borok ke jotono ILS ye ka patar mang thangnai tongmani serai proman dui tongo oron theken health department to kaham nyangi tongo ba jengnai ro je najene to kaham no kebang thayo to pano seat ro kebang khai nangmani koটি rangni je to bade dei tongo Khajino ko kosa samani yang Bharat Bangladesh ni joto ko je soropi lai mani mani khuni ro no ben khlai baikha Bharat sarkar ni bakhatai orang ke pat hai mani khutni duri aba hero no rohona ni bokora bat khaika বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ DGFT আমনো সাকলাই মানি বিসিংদি কাইসা সাকলাই থিনি সাকা পাটনি রি খুটুং দুরি তাই বেগ হাইমানি খনিকাবো মহারাষ্ট্রনি নাহাবা সেওয়া সমুদ্র বন্দর মানে তৈসা রুকুং গো সিমিনো রুকুংটি সিমিনো হাবি মাননাই তাই অয়াত্রি যে দেশনি ইন্ডাস্ট্রিজ ni quality ni naikolnai abrong ni security ni bagi olam na hajaka tai je mana khlaijak mani rok ni bisingo pat tai textiles mani ni mani khunai fiber ni bleached unbleached by inko tajagri khutung pat ni duri pat ni bosta bag aba hayo Bharat by Bangladesh ha ari wo kaisa bo je hatui Bangladesh ni mani rok no tabo lai surunani rajaya oni sekang thalai khanai bisio bahyo 27 tarik June 12 joto hati lai sumani Bangladesh ni simi mani khni rok no mana khlai mani tamko mani khni rok tabo Maharashtra ni haba sewa je tuima rokuni bising ti simino lai surunani permission raja Parikai kaisa koksul jamung kasai phaika jora kolomara mo je sandir bazar ni SDM habanogo karen ni thik ko grei bagai khanpalaiman tongo aboni bagi nai SDM mo kagos khlain thanai document khlaina thangnai kamman nangai samung thanai ro jujal khlai tongbai kha koksul jamung kasai phaika SDM simena binar generator tong ningai bosai me aphataro tangai kan grei tongba karen grei ni ben je sepsa bringi ang tongkha hai hinna koksul jamung kasaka tini je SDM ni samung service maya nginai je SDM Manoj Kumar Sahani samung noti bosku mungti selaikan lukuro khanai jadi je kaisa SDM lukuro ni bini subdivision area ni hamkai ni ko phiaba bini official se ama hijanjal rok abi lukuro ti saka ko আচ্ছা তো অপেক্ষা করতেছেন গেলি কারেন্ট নাই কতক্ষণ অপেক্ষা করতেছেন ও তো 15-20 মিনিট মানে কারেন্টের লেগে কাজ হইতেছে না এর আগে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এভাবে বিদ্যুৎ নেই আপনার কি মনে হইতেছে এটা তো লগ এটা গেম হয়েছিল কারেন্টটা থাকানো দরকার এরকম তো অন্যান্য পরিষেবা বন্ধ রয়েছে নাকি Kapani tawde bukuk chong jorani kok pandari bukhakti je kok thumdono reiman saktor khapai saktor rate kaisa hanyo hai nogo sak thiyuka sikla telemura thanani kaliti lamchayo sanja jorabo apni kitini orumur nangai hanyo hai telemura thanani kaliti la kamini rakesh malakar niji nogo no blade by rawi sak thika ab hai hinyo sai kenerka karon tangi thika kam chai lukuro bono drugs sao hribo Mulijayo, tai bono lasi muro, abun bagi bos hak tiyo nei, kok tuma kasai peka sini kok tumo. Montrokra Dr. Manik Shah tini platinum jubilee celebration peka Bordowali High Secondary School ni ko bos kango. Kai tin bagi kok tuma asyik situ khatai sa kumri, kok tuma tui pen ni kok kasare, tini orang bahasa sibana, jotona hambai joran kok pandana hamdo ipuya si peka joran naik temun lagi.